তাই জানে হাবুকেই চাই। এসো বোন, ঘরে এসো। চল ঘরে চল। কি ব্যাপার, আমার হিরোর মন খারাপ কেন? দেখো আমার মনটা ভালো নেই, তুমি এখান থেকে যাও। কেন? তোমার সামনে পরীর মতো দেখছি, তোমার মনের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তবুও তোমার মন ভালো নেই। তোমাকে আমি আর কতবার বলবো বলো তো? तो तुमको क्या लगा हम मर गए? अच्छा तो बताओ उस गुफा में क्या मिला? उस गुफा में हमको ये चप्पल मिला। चप्पल? ये ऐसा वैसा चप्पल नहीं है, इसमें बहुत शक्ति है। शक्ति? हाँ, ये देखो। देखा? शाबाश, लाओ ये चप्पल मुझे दे दो। ये लो। चलते हैं, बाय। अबे तू अभी तक जिंदा है? तो तो हमको लगा तू मर गया। हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। अबे तू तो जिंदा लेकिन ये मरने वाला। क्या? हाँ, इसको क्या हुआ? पता नहीं इसको क्या हुआ, 2 घंटे से इस तरह खड़ा है। अच्छा, टेंशन मत लो, हम आ गए ना, सब ठीक कर देंगे। तुम्हें ये तो ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? हाँ। चलो घर चलते हैं। हाथ पकड़ो। क्यों? तुम लोग को उड़ा के ले जाएंगे। अच्छा? हाँ। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना। और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए। और गाइस नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक आने वाला है, तो तब तक के लिए बाय। 3% इंक्रीमेंट मिला। आई नीड मोर मनी। Best plus life insurance plan grow, life cover भी मिलेगा और best grow। टाटा एआई के best plus life insurance। আমরা এই মাত্র 100 বিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করে ব্যবসায়িক এবং চালাচ্ছি। আর এটা সেলিব্রেট করার জন্য আমি জায়েন্ট আইল্যান্ডে গিয়েছি। আমি আপনাদের সিলেক্টরকে দেব। আমি 100 সাবস্ক্রাইবার এখানে চাচ্ছি করার জন্য আছি। যে শেষ পর্যন্ত থাকবে। ভাবি, তুমি রাত্রে কি বলছিল গো? কি বলবো? তোমাকে শুনতে হবে না। আমি বলে নেবো, ভয় নাই, আমি কাউকে বলবো না। তোমাকে বিশেষ করে বুঝি ভাবি, তুমি যেটা কাউকে বলো না, আমি বলেছি। ওই পারে রবের মতো মনে দুর্নাম করছিল গো, মানে ওই মেয়েদের সাথে সম্পর্ক আছে। আমি আগে চিন্তা, ওই আমার নামে দুর্নাম করছে, চিন্তা দেখার পারে না, আর তোমার নামে দুর্নাম করে বেড়ায়। ঠিক আছে ভাবি, আমি আসছি। ভাবি, তুমি আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাও? হ্যাঁ যাবো। স্যার, আরে ছোটন এসো। এসো।